Ababaye, kemakana babaye, kemakana babaye, agane gane. Kotel fada. Daimat nani na kazi. Sikir wala ji. Ma. Ham. Ama. Abanam. 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 Badas sekarang. Tapi oshe. Wallahi billahi. Kan hanam dema. Operate dia tunggu. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኳችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከም ጅርተን ሆርዶሶ ታፊ ዳቆቶ ንኪያ ጅረጅርቱ በከጅርተኒት ነጋፍ ከበጅንኪያ በከጅርተኒት ከኦንራ መድ ሲኒፋታ ኡጀቻ ኢጋካ ሀዳ ገመቹ ጉዳቲን ገመዴራ ማለት ሲንጀደ ቡራቃ ረሲንጀቹ ለኒን ደንዳ እና ማሊሽ ዲንጀዳ ጢቆ ናኖን ማል ፈካታ ጀቹን ማሊሽ ዲንጀዳ የሆነ ለየት ያለ አካባቢ ለስራ ብዬ ነው እዚህ ጋር እየሰራሁ ያለሁት ማለት ነው። እና ምን ልበላችሁ በቃ ማለት ዋናው ቦታው አይወስንም። ዋናው ዛሬ ማለት በደስታ ነው የመጣሁት እና ይሄ ቦታ ምንድነው ያ ቦታ ምንድነው የሚለው ጥቅም የለውም ማለት ነውና እንግዲህ ምን ልበላችሁ ኦሼ የለቀቀውን ቪዲዮ አይታችሁታል። እንግዲህ አልহামዱሊላህ ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ልበላችሁ እውነት ኦሼ የለቀቀውን ቪዲዮ ማለት በቃኛ ያው እኛው ያደረግነው ነገር ስለሆነ በቃ ምን ልበላችሁ እውነት ለባሌ ዛሬ በቃ በጣም ትልቅ ምስጋና ይዤ ነው የመጣሁት ማለት ይቻላል። እና በጣም ትልቅ ፕሮግራም ካላዘጋጀህልኝ ወደ አዳማ አልገባም ብዬ ተናግሬ ነበርና ያው እንደሚታወቀው እንሂድ ብሎ ተነሳን ሄድን። እንግዲህ የሄድን ባለንበት ሰዓት ሱቅ ጎራልን አንዳንድ ነገር ገዛን እና በቃ ምን ልበላችሁ ወደ ቤት በምንሄድበት ሰዓት ፕሮግራም እንደሚጠብቀኝ ማለት ሊኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል ብዬ ውስጤን አሳምኜዋለሁ። በቃ ከሌለም የለም ነው ካለም አለም ነው ብዬ ወስኜ ነበርና የእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ ወላሂ። እና ቤት ስገባ የነበረው ፕሮግራም አጃይብ ነው የእውነት እኔ ምንም ልላችሁ አልችልም። እና በቃ ራሴን ሁላ መቆጣጠር ነው ያቃተኝ። እንደውም በዛን ሰዓት ልጄ እጄ ላይ ያለመሆኑ ይመስገን ነው። ምክንያቱም በዛ ደስታ ልጄን ራሱ ለቀው ራሱ ችል ነበርና የእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት በቃ ማለት እንጀ ዶርቶታ ወጥቶንኪ አጃይበነታይ ዱጋቱ ኦሼን አደቢሰን ኒን አደበጀኤቲን ያደ ገሩሞቱ ዮ አደቢሰን አካ ኦፊቲቲ ፍለቴ ያው የራሱ ነው ቢሆንም ማለት እንጀዳ ቆፒ ሀገነገው ቆፒ ሴቲ ማለት ነኤጋ ጅደያን ምን ይጅራም ይራ ቆፒ መላፍቱ ወይ ዮካን ምን ልበላችሁ ከመኬኪ ወይ ሙሩታ ዮካን ከመከነት ሪዮት ሞይሳ ያሜት ማመነት ዱአይ ጎደንታ ዋራከሲያድ ጋሩ እኒ ቆፒ ጉዳ ቆፒ ሴቲን ማለት ነኤጋ ጀቹራ ዱጋ የዱጋለቶሚ ሲንጀዳ ጃርሰኪ እና ወደ ተመልካቾቼ በጣም ነው ማመሰግነው የእውነቴን ነው። እና ባለቤቴን ነው እዚህ ጋር ላመሰግነው የምፈልገው የእውነት የተሰጠውን ኃላፊነት በጥሩ ስነ ምግባር ተወጥቶታል እላችሁ ፈልጋለሁ። እና በቃ ማለት አጃይብ ነው የሆነብኝ። እኔ አሁን አፌ ራሱ እየተያያዘ ነው የእውነት ከደስታ ብዛት የተነሳ ምን አልናገር ብዙ የተከሰቱ ነገሮች አሉ እዛ ውስጥና በቃ ማለት ምን ልበላችሁ ጭፈራው ጫወታው በቃ ማለት የጓደኞቹ አቀባበል በጣም ብዙ ሰዎች ልጆች አሉ። ማን ናቸው ካላችሁ አንድ ሮዛ አለች፣ የሮዛ ጓደኛ ሳዳ አለች፣ በቃ ምን ልበላችሁ ወቢ አለ፣ ነጃት አለች። ያው እንግዲህ ነጃት ጓደኛ የነበረች አሁን እንግዲህ ሰርዣታለሁ ማለት ነው። ብዙ ከሷም ጋር ያልጨረስኩት ነገር ስላለኝ ስለነስለሷ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናልና እና በቃ ምን ልበላችሁ ቤተሰብ ሆነን የእውነት በደስታ በቤተሰብነት አለ አይደለ በቃ ሰብሰብ ብለው ይሄንን ያህል ከሱ ጎን ሆነው በቃ ማለት ያንድ ጓደኛ ደስታ የጓደኛቸውን ደስታ እንደራሳቸው ደስታ አርገው
በቃ ምን ልበላችሁ ያንን ፕሮግራም አዘጋጅተውለት እንዲህ በዚህ ድባብና በዚህ ድምቀት መቀበላቸው እኔ በጣም ነው ያኮራኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ የእውነት እንደዚህ አይነት ጓደኛ እኔም ቢኖረኝ ብዬ ተመኘው የእውነት በጣም ነው ያደነኳቸው። በጣም ነው በዚሁም ላመሰግናቸው የምፈልገው ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም አንድ ላይ ያይጂ ነው በፕሮግራሙ ላይ የተገኛችሁት ሁላ የተቀበላችሁኝ በሙላ በጣም ነው ማመሰግነው የእውነት የጓደኛችሁን ደስታ እንደራሳችሁ ደስታ አድርጋችሁ ቤት ጠብቃችሁት አለ አይደለ ከሱ በፊት ያንን ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ ያ ኦሼ አዘጋጁልኝ ቢላችሁ ወይ ባይላችሁ ግን እናንተ ከኔ ጋር ማችሁ ቤት ገብታችሁ ያንን ሁሉ ነገር አዘጋጃችታችሁ እኔም በመጠበቃችሁ በጣም ነው ማመሰግነው የእውነት አንድ ለሱ ያላችሁን አክብሮቴ በዚህ ነው ያየሁት ያረጋግጥኩትና የእውነት እንዳከበራችሁን እናንተንም አላህ ያክብራችሁ እላችኋለሁ። እንግዲህ በዚሁ ተቀበሉኝ። አጠገብ ሆናችሁ አሚን ባትሉኝም ዱአዬን በዚህም በዛም ባትቀባበሉትም ያው እንግዲህ በዚሁ ይሄ ቪዲዮ ይደርሳችኋል አሚን የሚል ኮሜንት አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እናንተም ከደረሳችሁ ያው ይደርሳችኋል አልጠራጠርም። እና ውድ ተመልካቾቼ ምን ልበላችሁ የእውነት እንደዚህ አርግልኝ ብዬ ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጅልኛል ብዬ አበደን ውስጤ እንደዚህ አይነት ነገር አላሰበም ማለት ምን ልበላችሁ ስገባ ደግሞ ያለው ድምቀት የእውነት ገብቼ ቁጭ ስል ምን ልበላችሁ የተከሰተው ነገር በአፌ ሁላ እየተያያዘ ነው። እኔ ራሱ እየተንተባተብኩ ነውና ምን ልበላችሁ እና ኦሼን እንግዲህ እንዳያችሁት ከሆነ ያንን ቪዲዮ ታዩታላችሁ። እንግዲህ እኔ ማስቀምጥላችኋለሁ ያንን ቪዲዮ እናንተም ከኔ ቪዲዮ ቀጥላችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ ማሳያችሁት ይሆናል ማለት ነው። እና እዛ ላይ የሆነ ቅጣት ቀጥቼው ነበር። ያ ቅጣት ምንድነው ካላችሁኝ ማለት ቅጣት አይደለም ለነገሩ አንድ ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅተው ወደ ቤቱ አስገብቶናል። ያው እዛ ላይ ብትናደዱብኝም ወይ ባትናደዱብኝም ደስታ ነው። ከደስታ ብዛትም አንፃር እዛው ጋር የሆነች ፕራንክ ሰርቼው ነበር። ያ ፕራንክ ምንድነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ብር ካልሰጠህ ልጅህን አታየውም ብዬ ነበር። ምናልባት እንዴት ታረጋያለሽ ቡኒ እንዴት ልትይ ትችያለሽ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እናንተም ይቅርታ አድርጉልኝ። እሱንም ያው ይቅርታ ጠይቄዋለሁ ፕራንክ ነው ብዬዋለሁና በዛሽ ቦታ ላይ ልጅህን ብር ካላመጣ ልጅህን አታይም እና የሆነ እንትን እንደዚህ ይዘን ነበር ገመድ ነገር ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ብርህን መደረር አለብህ ካልደረደርክ ደግሞ አላሳይህም ብዬው ወላ የጓደኝነት ፍቅር ይሄ ነው። በቃ መተሳሰብ መዋደድ ማለት ይሄ ነውና ጓደኞቹ እሱ ብር ባይዝም እሱ ወይ ምናልባት ይዞ አልሰጥም ብሏል። ከዛም በኋላ ነግሮኛልና ያን ብር ይዞ ግን ላለመስጠት ፈልጓል። ከዛ በኋላ ጓደኞቹ እንግዲህ እንዳያችሁት ማነች ሮዛ አለች ሳዳ አለች እና በቃ የተለያዩ ሮሰን አለ ወቢና በቃ ብሩን ሰብሰብ አድርገው እዛች ገመር ላይ እንደምንም ብለው ሞልተውለታል ማለት ነው። ቪዲዮውን አይታችሁታል እና ምንም እኔ የምናገረው ነገር የለም። እና በሱ ምናልባት እዛች ነገር እዛ ጋር በሰራውት ፕራንክ የምትናደዱብኝም ከሆነ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ ይቅርታ እያልኳችሁ እና ባለቤቴንም ያው ድጋሚ በዛው ሰዓት ይቅርታ ስለጠየቅኩት እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የእውነት የተለየ ቀን ነበር። እኔ ይሄንን ያህል ነገር ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል የሚል ሐሳብ ራሱ አልነበረኝም። የእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ የእውነት ምን ልበላችሁና በተለይ ቤት ከገባው በኋላ የውጩን ታውት የውጩ ቀላል ነው። በዛች ቦታ የነበረችው ነገር ትንሽዬ ነገር ነች። ቤት ከገባው በኋላስ ያለው ነገር ይለያል። የእውነት ማለት ምን ልበላችሁ አፌው ላይ ተሳስሯልና በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር የእውነት። እና ውድ ተመልካቾቼ እናንተንም ነው በጣም ላመሰግናችሁ የምፈልገው የእውነት አበረታታችሁኛል። ቡኒ ግቢ አይዞሽ ምንም ቢሆን ትዳር የመጀመሪያ ነው። ቡልቲን ተአወላቲ ቡኒ ገልገረ መንከቲ ቡኒ ጅረኛ ሀንኬ ጅራዱ ቡኒ ኢልሚ አባንቶላ ኢልሚ ሀንኬ ቀበዱቲ ጃርሰ ከ ጅራዱ ናንጀቻ ቱርተኒ ዱጋ ያደ ከሰን ከና ዋና ቆደኒፍ ዋና ጎርሲተኒፍ akka obboleetti teessan ilaaltaniitiin waan cinaa dhaabbataniif waan gorfataniif hedduu takka hordoftaaf daawwattoonni kiyya isinillee galatooma qamanuma dhugaa gorsa keessaniin gorsa maatii kiyyaan gorsa hiriyoota kiyyaan gorsa isaanii osoo fudhachuu baadhee yookaan waan keessan gorsa keessan osoo qeebalu baadhee yookaan mootuyyuu rabbi qeebala garuu mootuyyuu osoo dhageeffachuu baadhee hadda isin ga'u jechuudha. Hadda gammachuu kana hin argu jechuudha dhugaa.
galatooma isiniin jedha gamanumaan jechuudha. Dhugaa jechuun gabaabfadheetumaan illee galanni hagatii sana isinitti xiqqaatu. Maatii kiyyaafillee hordoftootaaf illee galan isiniif xiqqaata jechaatumaan gorsa keessan osoo fudhachuu waan hangas na gorsanii akka obboleettiitti na laaltaniitiin na gorfattaniitiin asin nageettaniif galatooma. Innaa heerus akkasinitti dheeressallee viidiyoo gabaabumatti wantoota achi biratti uumaman wantoota raawwatamaa turan gabaabumatti amma gara viidiyoo sanii isin aansu ta'a jechuudha. Innaa garuu mootiyyuu viidiyoo san duratti wantoota garagara sanii duratti raawwanneerra garuu mootiyyuu egaa daamaan galeen booda viidiyoo waraabamiin hedduutu jira. Maaliif saa sanii ta'an ilmoo harkaa qaba. Ilmoo san osoo harkaa qabu mootiyyuu viidiyoo san waraabuunaaf hin tolle garuu akkuma daamaa galeen bakka hedduu dhaqeera. Uffattoota hedduu laalladheera. Maaliif dirqama laallatu qabdanaan jedhanii isin gara mana uffataa nageessanii jiranii waan hin waraabneef amma isinitti himu jira. Innaa bakka san dhaqeetiin uffata hedduu uffata dhabeetu jechuun maal isiniin jedhu uffata qophii kiyyeessan irratti uffadhe sanniin dhabee ni jira mire bakka uffata deettu ni jira akka mana ittiin galtu ka isii bareechu ka isii miidhagsu uffatuma akkamiiti jedhee suuqee dhabeetiin barbaanne bakka takkatti qofa arganne bakkatti sanii yookaan barbaadan siima bakka uffata akkasii ittiin argachuu barbaadan san yoo beeku barbaadan koomentii jalatti eessanaan jedhatiin yookaan na gaafadhaa koomentiidhaan na barreessaa jechuudha yookaan bakka san kan isiniif himu ta'a jechuudha yoo barbaadan waan akkasii sanniin innaa akkasitti bareedeetiin miidhageetiin ni jira mire innumaanu qophii tokko na fakkaata hafla guddaa na fakkaata jechuun akkasitti bareedeetiin gara malkii galuu jechuun gammachuu guddaadha gammachuu caalee jechuudha. Innaa bakka waan dursaan mallee irra deebi'eera waan isin waraabinii jedheera saniin boodallee bakka meekaappoota deemneerra wantoota takka binneerra harkatti isaa sanitti hin qabanne malee maal isiniin jedha dhugaa ammallee anilee dadhabaara jechuudha. Innaa daa'ima xiqqoo isiniif waraabee gamanumaan viidiyoo gammachuudhaan irra turre afaaniin haasawuu waan dadhabeef gara viidiyoo isinitti aansa jechuudha. Ani mootiyyuu gamanumaan hanga viidiyoo itti aanu wal arginutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baay baay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoonni keenya akkam jirtan jirtu akkuma jirtan nagaaf kabajaan keenya simbira jiraatu sin jecha anoo sheemaan warroonni cinatti argaman kun hedduu isaanii jiran alhamdulillah maasha Allah tabarakallah. Argee barabba. Kun agartanii isin agartanii no isin agartanii jirtanii. Inna kabajamtoota daawwattoonni keenya isin agarre isin nun jetti nuti agarre irraa garuu alhamdulillah kun amma gara adaamaa dhufteerti ani mootu jidduudhaan jara dura seenee pirankii jaratti baxaabaxee bahee jara karatti dhiisee uffatallee jijjiiradheetini amma mooti quba bareedaa addaa deddeebi'ee akkamitti foggara faa jedheera alhamdulillah. Inna kabajamtoota daawwattoonni keenya meeqa gammachuu kana buniin haa ibsattuuti daa'ima irraa fuudhii namtu. دائما لو هندين بدنا نهجس بدي قد ما شاء الله جديد ايش ممكن اقعد مي اودينس ما شاء الله بالله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان هرصاف دعوتون كي نزل رجرتو بكتستانيت اللي كان bakka jirtanitti nagaaf kabajni kiyyeessiniif haa dhaqqabu jecha egaa akka haadha hedduu akka gammadeera akkam yoo naalti maal fakkaadha narra bareedeera moo angaafatu kamalee sirra bareedeera miti maashaallah buneeyyu fakkaata bareechine akkasii miidhagsanii galatooma faadhas nin jedha akkam isin hordoftoota daawwattoonni kee maal fakkaadha baay'ee narra bareedeera moo bishaayeera moo ilmu keetu akkana na bareecha argitaniira. Inshallah. Haadha ta'uun akkana nama bareechaa jechuudha. Ana moo'isitu irra bareedi meesni illee ummata si kun si daggeeraa jira. Muuxannoo fa'aataa jirra amma. Ana turra bareeda. Ishee maal bareeda. Kanamma isaan si deeggartu illee ana. Isaan tuna deeggaraa si miti isinii miti. Kana isaanuu murteessan. Buna bareeda. Buna na fillikin. Galati. Sillamaa irraa iyyuu bareeda. Isa deeggarte. Fitti boonaara. Isa deeggarte garuu ammaa miti. Eeshi. እና ወደ ሳፍ ዳወቶኒ ኪያ አኩም አርጊታኒቲ ኢሳት በሬዳ ዳራኒ ኢስንቱ ሙርቴሳ ይችላል
filannoo isaaniif kenninu isaaniif dhiisnu. እና akkuma argitanitti viidiyoo duraa akkuma argitanitti haflaa guddaa yookaan qophii guddaa naa qopheessitu malee gara Adaamaa hin galu jedheenii dura murteessee jala sarara itti himee ture jechuudha. Adabbiin isaa adabbii kana jechuudha. እና dirqama adabeetiin qofaa miti kaawwan kana raawwatu qaba jechuudha. Garuu mootiyyuu fedhaan gammachuun ilmoo isaaf dhalatu yookaan inni illee nama haaraa ta'uu isaa bifa kanaan yookaan haala kanaan ibsatu isaa agarsiisuu qaba jechuudha. Kanaaf an dirqama itti taasiseetiin haflaa naa qopheessee jechuun sirra narraa malu ture beektaa. Atoo akkam osoo sila isatu yaadee godhuu qaba. Sana adabbii kan keetiif goote laal. Ammallee ngooni ganaa wajji gallee. Ilmoo kan kee akkasitti ilaaltu. Ilmoo kan kee keetiin ilaaltu waan jedheen beektaa. Anillee sin bira jira ganaa gallee ngooni. Ilmoo kan kee akkasittiin argitu ilaaltu waan sin jedheef waan kana naa goote jechuudha. Dirqamaan fedhaan itti ilaala. Garuu inni fedhaan taasisuu qaba miira fedhaan naa godhuu qaba. Garuu adabbii keeti beektaa adabbii kan kee kabajaan waan naaf raawwatteef guddaa galatuun sin galateeffadha jechuudha. Garuu yoo argite ammallee bune. Maalitti akkatti Aflaa maaflaa waliin gallee goonu hundi kennayyuu. ati oshi afachuu akka inni qopheesse Irkitanyaan ta'e. Daa'ima raafuu lafaan dhootti amma doonatti qaayitu. Ati naasayinam ati anaafati waan haasofnu waan hedduu qabna. Waan dheeraa qabna sii galee. Ammallee dhamanii siin jedhe. Amma ilmoo kiyya harkaa qabda ilmoo kiyya osoo lafaan dhooftee nuun beeku jedhe. Tu astagfirullah. Maa kan hunda bunee maal si godhe? Homa dhiis. Sadhaalteen argin dhaleetii hin darbine itti jira jaartii Ay, waan fedhallee ta'e ilmoon darbe. Galatoomaan na gargaarteef jaarsa kiyya. Garuu anaaf ati waan haasofnu waan guddaa qabna. Waan baay'ee qabna. Ammas biratti Amma dhiisi. gammachuu kanaan gammachuu kiyya balleessuu hin barbaadu. Anaaf siin dubbii baay'ee walirraa qabna waan ta'eef. Gamanumaan galatoomaa isiniin jecha waan yaada keessan naaf kennitaniif waan yaada keessan naaf qooddaniif waan na gorsitaniif waan asitti argamnaan jettaniif guddaa galatoomaa isin galateeffadha isiniin jecha isinis hedduu galatoomaa. Isaan illee gamanumaan yaada fi absitanii haa ibsatan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Oshee maan akkam nagaa jirtu har'a kan argamnu sagantaa Osheen haadha manaa isaa qeebaluu irratti deessee manatti galaa jirti. Waan baay'eetu jira achi keessa isinitti mun barbaadu osuma bira geenye ilaallee wayyo. Kanaafuu baga nagaan kanaan isin gahee baga gammadanii jechuun ni barbaada. Galatooma. Okay, galatoomii dahabee hedduu ulfaadhu obboleettii xiyyaata akkaan kabajuuta akkaan jaaladhu. Hedduu ulfaadhu sin jecha ani mootiyyuu jechi kan kennatti toleera sirriidha. Amma haasawurra akka jirra haasaan qilleensa irratti haasawurra achi geenneetuma laaloo jetti sirriidha. Achi yoo geenne obsaan aannan goromsaa dhuga jedhu Oromoo maakeetiin kabajamtoota daawwattoonni kenname nu faana turaa nuti walumaan deemna. Aga mana keenya bira geenne uummata waan mana keetti eegu wajjumaan laalla. Qophiin qophaa'eera mun qophoofne amma gabaabatti nama akkana inni uffifatan bareechitanii geessanii qophiin takka qophii akka bareedde uffatte tolte kana caalaa garam wanni jettu. Haflaan kee kana? Qophiin kee haflaan kana baye? Hai kota. Naa kaameraman nu faana ture. Ilmoo. Maashaallah jedh. Maashaallah jedh. Garuu alli wifi ra garuu amma. Nuti dukkanaa irraa kabajamtoota daawwattoonni kennaa alli mana gibbiin keessa bilij diblaa. Innaa kabajamtoota daawwattoonni kennaa qaatu laatutti nu jala banu diddanii bunni waa hundaaf bunni je qabna kan. Raayinan qabin ka. Gattaa egaa taa'e. Haga amma ummatti daa'ima faana dho'ita yoonni sinaa dho'itu la ati dhaqash dureetti biride qoo hin badu waati dibatte meekaappii dibatte da kana rabbiin na salphadhe meekaap bira maal nire Isi babbareeda maal gooti meekaap? isi meekaappii dibatte se nama balleessa jetteer harki maa isii balleessare Lakkunyaan nabattee isteedha. eeshi bakka duraan sokko ji'a tokko maa dhalattee amma ji'a tokko ati hin deette malee Banaa ulaan meedaa yana ulaa namni jira abada jiraadha jira. way akkana wal finna alatti Daa'ima qorri seenee dafa. Aboo manna faachaan dadhabeen irra. dafaa daa'imni qorra seenee shab Berkamatiya, kameraman, nane, redutiya,
naduka na hababte anana hagoto ya misraj te redutia nanana himbarat zorter makta akambara nazir lena chafra mirgan mabsantet hiwaza yalqamete atari gadizani kamara Oi, abi me kasma. Ababaye ke makana babaye ayakana babaye anane Kotel fada abu daimat nani na kazi sikiro na ji ma ama abanam ويني ما شاء الله أرجع أماري مال جبت أقاسم كم قلدنا كزام بيت أفعل جيه وكان قلدنا كزام جيه وان مالك أراي أراي سيجون قدو جارت تيتو تيجي هاوي باي كانينا Nunggu berbat. مالك جمد ما شاء الله أنك دائما كفرت كقوان كنت نتبرات فين بكفلش Ingkafat. هرا هكسي زلط اشتي زلط اليوم انا اشتي زلط فلوس فلوس ما اشتي اليوم اشتي زلط اشتي فلوس أو دائما كذا كتان دم يصيروا دايما يصيروا دايما نتكرس أقول كذا لا أسرع نكو كبا أسرع ترى كبا ملكا هيا بسرعة أتوقع أنك الله دايرة قلدنا كسام بيتا ولا جدا مرة نجرو ولا قوت أسرع ولا كسنجرو ملكا قولي Kana ragutu kan. Ilmu kan kelalo berbat. أسرع قوتو كب Malaka gut. ده أو دائما نتكلم ما يصير وسي قصص نجاري لا نجوا تكرس أرى بسم الله أرى Andemu. Abu berbat dah. نتكرس أنا بانا ندبو أشلا أشتي يهو أشنا لا كسنجرو بريون جري ميجان اللالو يسينو دايما يوم هاتاو أتو Dirkam. أتو Ayuhan.